नाज़रीन, रावलपिंडी के लुंडा बाज़ार के इलाके में एक 5 साला हरीम जो यहाँ पे किसी के घर मेहमान आई हुई थी, नानों के घर, और अपने घर वापस जा रही थी, लेकिन जो बारिशी पानी है और नालों की सफाई ना होने की वजह से वो उस नाले में बह गई है। ये वो नाज़रीन नाला है, तकरीबन 3-4 फीट ही होगा जो उसकी चौड़ाई है। और फिर क्योंकि रात बारिश बहुत बरस रही थी और पानी तकरीबन 3-3, 4-4 फीट तक पानी बुलंद था। इस नाले में वो 5 साला हरीम बह गई है, जिसकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अच्छा, यहाँ पे मोहल्ले वकू अगर इस इलाके का मैं आपको बताऊँ तो ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह ये दुकान है, अगर वहाँ पे भी आप चले जाएँ तो वो जिस तरह ज़्यादातर जो दुकानें हैं नालों के ऊपर बनी हुई हैं। जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, एक तरफ वो दावा करते हैं हम शहर से तजावज़ात का ख़ात्मा करेंगे, लेकिन वो जो तजावज़ात माफिया है वो सिर्फ जो छोटा ताजिर है, यानी कि जो रेडी बान है, छाबा फरोश है, उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किए जाते हैं। जिन ताजरों ने दुकानों के ऊपर कब्ज़ा, नालों के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। अब यहाँ पे जो 5 साला मासूम बच्ची है जो इस नाले में बह गई है, उसके वालिद, उसके ताया या उसके चाचा इस मतलब क्या कहते हैं। यहाँ पे जो ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि जो स्ट्रीट ड्रेन्स हैं उनका रिस्पॉन्सिबल रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट का अमला है और वो नालों की सफाई उस तरह नहीं कर पाता जिस तरह वासा हुकाम मौसम बरसात से कबल नाला लई की सफाई या 11 बड़े नालों की सफाई करती है। अब जिस तरह नाज़रीन ने आपको बताया कि ये तकरीबन 4 फीट का ये नाला है और इस नाले की सफाई ना होने की वजह से, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब सफाई नहीं होगी, मलबा ज़्यादा होगा तो पानी 4-4, 5-5 फीट तक बुलंद होगा। और बरसात के मौसम में स्पेशली राजा बाज़ार की बात करें, इकबाल रोड की बात करें, कमेटी चौक की बात करें, गोलमंडी की बात करें, ननकारी बाज़ार की बात करें, जब भी बरसात में बारिश बरसती है तो पानी ताजरों की दुकानों में दाखिल होता है, बारिशी पानी घरों में दाखिल होता है, करोड़ों का नुकसान भी होता है। लेकिन ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि सिर्फ नालों की सफाई ना होने की वजह से 5 साला हरीम की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, तकरीबन 8 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर गया। अब 8 घंटे जिस तरह रात को बताया जा रहा है कि पानी बहुत ज़्यादा था और बारिश भी बहुत तेज़ बरस रही थी। अब मालूम नहीं कि वो नन्ही परी जो है क्या वो बच पाएगी, क्योंकि जिस तरह की रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहे हैं तकरीबन 3 किलोमीटर पर मुहित जितने भी नाले इसके अतराफ़ में थे उनके ऑपरेशन तो कर लिया गया। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे दुकानें कायम हैं, क्योंकि वहाँ पे तजावज़ात कायम है, तो वहाँ पे तो ऑपरेशन में दिक्कत हो रही है। अलबत्ता अभी भी ऑपरेशन जारी है। ज़िला इंतज़ामिया जो बच्ची के वर्सा हैं और जो रेस्क्यू हुकाम है, इसके मतलब क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। हरीम के वालिद मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस सवाल से जानते हैं। जी बताइएगा, आपके साथ थी आपकी बेटी, तो वाकया किस तरह पेश आया? क्या पानी इतना तेज़ बहाव था कि वो बच्ची को बहा के ले गया? सर जी ये नहीं पता, यहाँ खड़ी थी वो, यहाँ से इधर गई है, उसको नहीं पता था, नाला नज़र नहीं आ रहा था उस टाइम। ये ऐसे लग रहा था सारा रोड है, इतना पानी था यहाँ। मेरी गाड़ी के आधे टायर भी डूबे हुए थे। मैंने गेट खोला है, वो बच्ची शायद ये गली समझ के वो यहाँ से गई है तो कहीं नाले में चली गई है, क्योंकि 1 सेकंड 1 मिनट मैंने कितना टाइम लगेगा, मैं यहाँ से घूम के आगे गाड़ी का लॉक खोलूं। अच्छा, पानी कितना था यहाँ पे जब आप? यहाँ इतना था, ये थड़ा जो नहीं है ये नहीं नज़र आ रहा था, ये नीचे वाला। तो बच्ची की उम्र कितनी थी? 5 साल उम्र थी, कमज़ोर सी थी और माशाल्लाह खूबसूरत भी थी, छोटी सी थी, इतने उसका कद है, तो बिल्कुल स्मार्ट सी थी, बिल्कुल उसका वेट कोई भी नहीं था इतना। नहीं, तो आप जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है आप इससे मुतमईन है? और दूसरा ये बताइएगा कि क्या यहाँ पे ये जो तजावज़ात कायम है, वासा या RWMC इन नालों की सफाई आके नहीं करता? सर ये तो हमें पता नहीं, हम तो यहाँ मेहमान आए थे, क्योंकि बताया आपको ये लाहौर से आए हैं, बच्चे इनको ले गए हैं, हमने यहाँ खाना खाया, हमने जाना था अपने घर, तो हमें तो पता ही नहीं है कि यहाँ नाला है भी है कि नहीं, क्योंकि हम तो इधर बहुत कम आते हैं, वो तो बच्चों को भी नहीं पता कि यहाँ नाला है। तो वो बच्ची कहीं शायद यही समझी है कि ये रोड है, वो इस साइड को भागी है, क्योंकि इस गली में से हम निकल के आए, वो मेरे साथ आई है, तो उसने कहीं समझा कि ये रोड है, वो रोड समझ के वो पानी की वजह से वो कहीं नाले के अंदर चली गई। जैसा आपको पता है कि मानसून की बारिशों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बारिशें होती हैं और उस वजह से जो रेगुलर सफाइयाँ की भी होती हैं ना, तो उनके ऊपर पीछे से इतना स्टक आता है कि वो सब कुछ बंद हो जाता है। अब ये जो काम हुआ है इसमें किसी अदारे की कोई गलती नहीं है, ये एक एक्सीडेंट है, पर हमें दुख इस बात का होता है कि जब ये इनको ऊपर से बंद नहीं किया हुआ, ठीक है, जिस वजह से ये हादसे पेश आ जाते हैं, गटर्स खुले हुए होते हैं, उनके होल के ढक्कन्स नहीं होते, इंतज़ामिया लगा जाती है, ये नशे उतार के ले जाते हैं, ज़्यादातर ये मामला होता है। बच्ची मेरी भतीजी थी, तो रात को हम यहाँ से वापस जा रहे थे, यहाँ आए हुए थे किसी के घर दावत पे, तो बस 2 बच्चों को बिठाया, तीसरे को भाई बिठा रहा था छोटा, मेरी वो भतीजी थी हरीम,
تو بس وہ اتنی بارش کی فلو تھی کہ وہ اپنی طرف سے ریٹرن ہوئی ہے گلی میں جانے کے لیے کہ اس کو نہیں پتہ لگا، گٹر کا ہول کھلا ہوا تھا وہ اس میں چلی گئی۔ تقریباً یہاں 2.5-3 فٹ پانی کھڑا تھا اور اس کی وجہ سے وہ ایک دم مسپلیس ہوئی ہے، گاڑی میں بیٹھنے لگی ہے، شاید بہہ گئی ہے، بارش بہت تیز تھی۔ اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا جو ریزن ہے، ایک جان ننھی چلی گئی اور روز جاتی ہیں۔ مزید یہ ہے کہ جو انکروچمنٹس ہیں، یہ دکان دیکھیں، یہ دیکھیں، یہاں سے آپ تقریباً 3 کلومیٹر کی آپ نے بات کی، 3 کلومیٹر نالوں کے اوپر جو ہے انکروچمنٹس ہیں۔ تو ریڑھی والوں کو اٹھاتے ہیں، ان کو اٹھائیں جو 18 کروڑ روپے کی دکان کے اوپر قبضے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ راولپنڈی کے لنڈا بازار میں 5 سالہ حریم کے ڈوبنے اور نالوں کی صفائی کے متعلق واسا حکام کا یہ دعویٰ ہے کہ اس شہر کے اندر جتنے بھی نالے ہیں ان کی صفائی کا ذمہ دار راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کا عملہ ہے، تاہم ابھی بھی بچی کی لاش نہیں مل سکی۔ ریسکیو حکام کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تجاوزات کی وجہ سے آپریشن میں کتنی دقت آ رہی ہے، ترجمان ریسکیو کیا کہتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ 2 سے 3 کلومیٹر کا ایریا جو سرچ کیا جا چکا ہے، یہ بیسیکلی نالا ہے، کئی جگہوں پہ تنگ ہے، کئی جگہوں پہ کھلا ہے، کئی جگہوں پہ کور ہے، کئی جگہوں پہ اوپن ہے، اور اس کے اوپر کچھ تجاوزات بھی بنی ہوئی ہیں، اس لیے اس میں مشکلات آ رہا ہے۔ ہمارے پاس نالا لئی کے علاوہ جو ہمارے اس کے الانگ مین ٹریبیوٹریز ہیں ساری، وہ ہم نے مونسون سے پہلے اس کے 2 to 3 راؤنڈس کیے ہیں، عید الاضحیٰ کے بعد بھی ایک راؤنڈ کیا ہے۔ جو یہ اسٹریٹ ڈرینز ہیں، اسٹریٹ ڈرینز کو ہم نہیں دیکھتا، تو مین نالاز کو دیکھتے ہیں، وہ ہمارے سارے کلیئر ہیں۔ ناظرین، آج صبح سویرے جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، 5 سالہ حریم جو نالے میں گری تھی، ابھی تک اس کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ تاہم جس مقام پہ میں موجود ہوں، کمیٹی چوک بورڈ بازار کا یہ مقام ہے، یہاں تک یہ نالا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نالے کی صفائی کی گئی ہے۔ تقریباً 3 کلومیٹر پر محیط جو نالہ اوورال یہ ریسکیو والوں نے سرچ کیا ہے۔ البتہ ایک افسوسناک واقعہ یہ ہے کہ یہ جو ڈرینیج سسٹم ہے، اس کا رسپونسیبل کون ہے؟ کیا واسا تو یہ کہتا ہے کہ جو اسٹریٹ ڈرینز ہیں ان کی رسپونسیبل RWMC ہے۔ RWMC کو بھی یہ افسوسناک واقعہ جب رونما ہوا تو ان کو جاگ آ گئی، لیکن دوسری جانب یہ نالے کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نالے کے اوپر جو یہ شاپس وغیرہ بنی ہوئی ہیں، ایک طرف ضلع انتظامیہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کرتے ہیں، لیکن دوسری جانب گراؤنڈ ریئلٹی بالکل مختلف ہے کہ یہاں پہ 2 قانون ہیں، امیر کے لیے الگ قانون ہے، غریب کے لیے الگ قانون ہے۔ جو 5 سالہ حریم اس نالے میں گری ہے، تقریباً 2 فٹ کا وہ نالا تھا، صبح سویرے وہ گری ہے اور ریسکیو آپریشن تو جاری ہے، لیکن ابھی تک وہ جو بچی ہے اس کی تلاش کے لیے جو آپریشن کیا جا رہا ہے اس میں کوئی ایسی پیش رفت نہیں ہے، کوئی کامیابی نہیں ملی۔ البتہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ نالوں کی اگر بر وقت صفائی کی جاتی، اگر ان نالوں سے ملبہ جو ہے بر وقت اٹھایا جاتا تو ہو سکتا ہے یہ افسوسناک واقعہ پیش نہ آتا، کیونکہ ساون میں جب موسم برستا ہے، جب بادل برستے ہیں تو پھر جو پانی، بارشی پانی ہے وہ گھروں میں بھی داخل ہوتا ہے، تاجروں کی دکانوں میں بھی داخل ہوتا ہے، کروڑوں کا سامان اس کا بھی نقصان ہوتا ہے، لیکن جو جانیں ہیں وہ بھی ضائع ہوتی ہیں۔ اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج جو ہے ساری جگہ پہ، کیونکہ یہ واقعہ پیش ہوا اور اس کے بعد تمام جو مشینری تھی وہ حرکت میں آئی ہے، لیکن ابھی تک بچی کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔